Untuk telok wajib kalau bersyarat dua. Mertung mayit oba bahasa nama delok kapelangan. Otang mayit lo lebih banyak etem pentir kata. Otang mayit berarti bisa jadi yang di otang, bisa jadi lu di otang. Alhamdulillah. Syarat pertama, otang mayit lo lebih banyak etem pentir kata. Nomor dua, mayit lo awasiat engkau puntuk situ, engkau puntuk dua. Lah mulai ngak ni kesah dua, wajib mayit ni ke puntuk telo lamber. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, segenap para jemaah rutinan tajhizul mayyit serta para senoman dari Tisa, Sabian, Serpam, Mursongai, dan alhamdulillah banyak bergabung dengan kita dari sebagian tantretan tapotra kita bersama. Sedaya sangat betul qala ta'zimin. Alhamdulillah wajib syukur da ajuran Allah Subhanahu wa taala sega dimalebat taufik lebat hidayat epon ajunan Allah lebat semangat berniat bagus sepancenan saja kita bersama iba polong iba kompon. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah kak dinto seempat kali epon tantretan saja sekeempat kali epon penyokon malar mantar abak tak barokah manfaat, amin ya rabbal alamin. Lah para tantretan saja, para bapak, para ibu, emangkin kak dinto kita memasuki kaifiyatu at-takfin, tata cara dalam apuntuk mayit. Namun emotin kemarin ada beberapa poin ampun kita bersama meraktekakin mana mandiin mayit nikah berdepan berempan masalah separlo senga emotin goleban ajunan senomor situng ini kalau setelah bahas yang bikulo yulang, namun 6 poin terakhir itu belum kami bahas, bahas semakin nggak dinto. Sepertama saya nggak emot boleh esok boleh saya nggak pandiin jenazah kak dinto cek sampai pada orang kuning ku teretan. Nek boleh cek umumnya lebih gelanon seborona nek binian, tadi nampak lebih keluarga nah, tadi nampak namong keng tatangkena. Nika kesadaran dari keluarga almarhum sama setena alang takut mun dari senoman kadang orang lopate gelenon tapi mun dari poter almarhum meraka nah rajina tereta nah sombamana asap orang kalaban alus tak langkong pi tak langkong teh tak langkong tingin leki insyaallah orang norok teretan. Ini nomor 1 emotin. Nomor 2 berkaitan dengan mandiin mayit kak dinto ngastet tetan sedanya ni keamanat lah. Bi ulama ayyakuna al-wasilu aminan. Sehingga orang se mandiin mayit kak dinto sehingga amanah. Talang komun bade keliber otak betetenger tak saya dari almarhum sehingga cek kebentakin. Saya ngajak kebentak akin tantretan saja tutup kecuali sebaliknya kanjeng Nabi uzkuru mahasina mautakum sehingga mun beda tetengar pekus mun tetengar akhlak saya bi ulama bi kanjeng Nabi suruh kebala dak para tetangga seselain malai tatu ibr bantati kaca niki emotin lah nomor 3 penapanya mana perlu kita ingatkan bersama sehingga mun tepan mandiin cacikir dalam tempat kak dinto nika ambuin mohon maaf ambuin iatoren nek bine nangampira dalam almarhum
otabate kute sebenarnya babana tarok sebenarnya pamandian adunga ka Allah ngaus ya arhamar rahimin biasana ya turin. Tapi untuk orang semandiin eka tak langkong geretan eka ambuin eka haram tak gengeng atikir karena hukuma parbi baitul khala eka jeding kenanga gelanon ngocen mayit mandiin mayit ngelain mayit. Jadi eka nomor 3 perlu sangat ditekankan. Nomor 4 tanteretan saja seperlu kita oningin ben emotin bareng saya bereksanin sareng abah kak dintok beri asal dasar kepaling keafdoliyah yang lebih utama mon mayit laki tolong laki semandiin mahram bini anak bini mon bentah seutama engki cek mandiin nika kelun pahamin laki tore laki seneka juga sebaliknya mun sesete bini tore semandiin bini baca di potara bini teretan bini laki bapak jarok noro neka paling utama. Nomor 2 dan neka patut dipertimbangkan karena memang manusia teretan ada masalah mandina kiai anak gula ada masalah mandina bini gula lah neka nomor 2 nabah oleh mandiin saya nggak lah nomor situng neka keng afdoliyah benih pasal oleh nomor 2 ni ke hukumah oleh mandiin mayit laki oleh norok mandiin reng bine semahram. Tetapi mun sesete laki rajinah ya tore potara bine ya tore punah ambanah majadi bine semahram ya tore tak apa-apa. Seneka juga sebaliknya mohon sesete bini lakin potara lakin masjadi lakin abanah amba lakin iya tore mandiin tak apa panapa. Ini ke nomor 2 kenging hukumah praktik para ulama praktik para orang rukuru kita bersama ngane kemon praktik tadi mohon soba mana sesete laki semandiin laki teretan potara laki teretan laki macadi laki sabobo laki pada laki deki sana bersih iolok rajina iolok potara binin ayo nyiram sekalian nyiram keluar ngane kesebanyak nang tupuntuk ketika soma mana sema sereset bine maka semandiin potara binin engki puna macadi binin sabobo binin pada binin deki sana soce iolok rakana iolok potara narakin ki dalam pas isronya len nika praktek sebiasa nang tupuntuk amma seumpama lagi noro amandiin tore lo anaba karena memang mahram oleh lo apa-apa arti ceping bini dari ada teroman dina bapak masuk negara non rakyat mandina bini mandina laki dari ada ya tore teretan ngerti ya tore tapi alangkah baiknya ketika beda dari senoman mon bini sebini mon laki diselaki mamandu dalam gak dinto karena mohon maaf mon lo ajarin kilo oneng carana ladeki pancendangan nyaman merintah ayo disah ingat bari kak disah lah mungkin ketika sesete laki pas nek bini banyak mandiin putra bini kan oleh lo anapa mungkin pak proses ngelain gelanon kamalo na mayit male rajin kalau bencara lampin sudah kami terangkan kemarin somba mana bini ya Allah bini sesete anak laki mandiin raka anak panjang tretan laki bapan mandiin somba mana deki sengilana kamalona ni kalangkong saya engki putra bini mon bini napak keng laki namak saya tuh ngerti putra bini pak panapanya mana pak pangilain putra bini otabe engki karena bini mon laki neke yang jurakin rajin anapa karena mon anak laki todus teretan biasa gelenun todus nak kuah kamalo na ring sepo senajan sete tapi mon rajin ku hutang
Ini kan biasanya saya lakonin. Artinya amma seumpamana laki bani pelena bani pada laki yang kesengil lena saya noman ia tore kewajiban kita pada laki yang teritan, tapi kalau ben syarat saya nggak alam pen emotin nikah alam pen nikah nomor telo nang abab mandi mayit se parlo iya emotin se nomor 4 saya nggak hukum mandi mayit gak dinto peninggal gak dinto wajib lo oleh ajeling dak cuba duaan mayit kamaluan gak dinto make laki nah make bini nah sesete laki pas bini ibu kai ajeling kau oleh haram terita orang laki bini katibari mon pada odi ada halangan ajeling neku ya toren tapi mula saya tetap ulama ajeling haramakin neku ekengengakin kalaban syarat alam pen anapa me ekengengakin engakin le malengi lain biasa nabi ini lo todus monda laki tapi mau anak bini suruh ngele gelenon putar laki mau bantah hukum kau dalam pen karena gak ditok mandina kita apa ternyata kau dalam pen le tapi alangkah baik kemun dari rajin otak pada laki yang tidak segala ngerti jadi saya nggak cak jeling dak kecuba duaan mayit niki emotin saya nomor 4 nih kecukupan pada pertanyaan dari sebagian bareng Masya Allah nikah meriksain kiai bagaimana hukumnya memotong kuku jenazah otak munteng obun jenazah katina apa hukumah niki emotin hukumah ngerak kokonah orang saya tegak dinto darama nego hukumah makruh tak saya lo tu sabak keng makruh teti ikrah secepok di ulama suruh pembeli boleh dalam kafan arti secepok suruh pembeli boleh dalam kafan jadi mau tebang mandiin pada obuk geger pada koko geger bele bi sampian soce bersih deki sana buntu sahabat di dalam kafan niki emotin lah dari kak dinto ngestete ni kata bu muktamad saya makro le jerak kerak ni kata bu selama situng nang hukum lah seterakhir nang bab mandiin ni keseparlo panapanya mana ikau ningin sarang kula banajunan kiai dek remamun mandi mayit ternyata bededere lo bisa ampet ini kese ibarat Senin beri terakhir lo bisa bahas beri karena memang pembahasan agak meluas emotin asal dasar orang mandi mayit gak dinto wajib bersih ternyata orang mandi mayit gak dinto mun apa tak asal dasar hukum seperti yang leseram ngapi berat tabi aing termasuk nang farji nang dubur sepadeng waktu nengkong melene sekang berikan kor leseram sekalian cukup ampunan cukup tengah selang gelenon leseram makin loloy soswah leseram kor besar betul mayit cukup panjenengan cukup tapi beri dengan aturan dan sunnah yang memang di ulama itu oleh sekitab beri nikah soroso mana bantah hukum sebenting lebih samare pun beda perang najis keluar ke lai kedun pas semprot kapi mare hukum nikah asal dasar lah semakin keluar permasalahan kenapa ketika seumpamana bededere lo ampat emotin lo ampat adara ce hubungakin bi cubaan mayit buang dari kata buang pikiran ini kan aja lo ampat sering baca gelanon seumpamana cek bunga ke anu cek dan badan lah buang bener nikah keluar darah gelanon penyakit retan mungkin sesakit sesetegela keng sakit naudzubillah lah kewajiban orang semandi darah mah usaha tore paampet selen boleh merana selalu keburu dan teakin mek pola ampet biasana selaksana akin luhuru mun lebih bareng lu ampet gak dito seram biaing rem kapur ternyata gelenon bade kaya kan nikah
biangnya kapur kata mau iya mian obi nikah ampo tekep ke ampo ampet ya toren aku bicara kak dinto ya toren penapanya mana hah ning aneng kapur panjenengan lebih oneng lah nikah biasanya laksana akin bi rukuruh ya toren aku bicara nak kak dinto jadi mun ampet alhamdulillah tapi masalah lo neng ampet nih kak gaya keluar naudzubillah keluar dari kemaluan si dua otak naudzubillah orang antar selamat senak fotoan amin Allahumma kadang naudzubillah tabrakan mutik ampet dere ni kena erem bacarana cebunuh ulama emotin mun keng cek lo bisa na ampet gelanon beriin kapas teretan pel-pelen kapas kamaluan gak dinto seten pun tena gelanon seorang para ibu gelanon seorang farjing reng bini gak dinto mun engkong kan abukan lah kan bibir nikah pemasok kapas keng celat aki ke dalam lobeng apa ngerti cet aki ke dalam nikah saya perintah sarang guru-guru abdina saya nggak jauh mau cerita ke dalam kapas sekilo sampurna pas nangkung najis darah mah contoh gelanon lo banget dubur lo banget farjing cerita ke kapas dalam kapas dumun tu teretan darah mah darah sekeluar nih kalau isabora lo isabora apa nangkung najis asampung bi darah sebadai dalam amma lo celataki ke dalam gelanon sekatar apple pelaki di luar banyak somana kapas gelanon sempurna apple pelakin kan bibira kemana agak dinto pai beri kapas boleh lo sampai nyelet ke dalam darah pakun lo ampat neka makfu sapora teretan ngerti jadi intinya mun pada darah keluar sampuna pandiin lo tikampet ya toren naudzubillah elangan naudzubillah serah kota dari kemaluan darah mah beri kapas sampean bi ulama suruh tutupin kapas kemaluan gak dinto thumma tusaddu pas talen manelo kingsir teretan perkara keluar merenap merah semua mana pon nika makfulu anapa artinya orang mun mandin orang majenazah pas dere keluar kelak lemari sampur lagi ay otaba ni kalau besagap ya monan keng dere gak dinto tetap keluar dere menghukum adusa tetap asaba keng kita punya kewajiban pelang dere nikah suciin dere nikah dere mah usaha ampet lo bisa solusi nomor 2 sebelum ulama beriin kapas saya nggak cetakin ke dalam lokana teretan cetakin dalam kamalona cukup beriin kapas talbatin dekik talin dari akal seterolok ke kapas kak dinto nikah emotin lah keluar di masalah kak dinto alhamdulillah mun semakin tade ngerake mun timen cabuna di menjadi cabuna iki sepo cung pon lambat era belum poluan ni kegelanon pak dubur mayit ni beri konye kadang ni kan sebagian tempat jadi cecetin konye ngak nikah pemasuk nikah haram teretan nikah tusah nikah nyakian ke mayit arti ambuin jangan masukan konye dak dubur mayit dak boleh gelanon nikah tak kenging arti amma kila keng kapas cacadahi ke dalam ketika berdelok ke kadinto lah dekik taliin tuli buntu pas solat hakin ketika keluar masalah gelak sebelum apa jam ni kampung torok tabun ulama salakanlah banyak yang kui para ulama ndak remah sedanglah kalau bisa ni ko hukum makfu tak apa-apa napa solat hakin sanajan gelak keluar darah sebelum bejang hakin otak bersemaran bejang hakin torok tabu gak dinto nikat selangkong sai antisipasi kita wa illa biar hakin wa illa tabu ulama ketika keluar darah sebelum pejangakin wajib soce boleh nikah masakat bah mundara lolo anda ambu abi berapa kafan kalau lebih sampean
Jadi bisa jadi situng kedetian, dua kedetian, dara lo patam pendara mah on ngebeli kapas, talen baseken gelanon beri sompet ke dalam le, sabcat-catin nang dobor nang kamalang beri kapas, daki talen kan gak di madepan, perkara tetap meremes, latuli buntu pas sholat akin. Tanah apa makin keluar, emotin tanah apa? Tuh. Nomor 2 hasman lil fitnah. Nika patut teretan. Nika patut elakonin kula benajunan. Mencegah dari rasanan cuba. Cara bah asman lil fitnah. Malelo ke banta cuba bi orang awam gelenun sama orang nika bahaya orang lo ngaji teretan. Melang yang pasemak ngaji ajar. Kadang orang mau coba sangkaan nah lo toman ding san beda mayit keluar darah sering lambaan lelah lalu tik patampat lah kadang nggak nikah. Kadang ingat nikah bentana tatang kegelenun lah kewajiban panjenengan kan senoman anjenan senoman salah situng dari tengkan ikiai dari tengkan ruhuru mon beda dere lo ampet takok deki padang ewaktona ngopurakin takok deki padang ewaktona majengakin padahal secara hukum makfu lo apa sepenting abek lemari beri kapas sepenting abek lemari usaha untuk mampu padahal lo apa keng takut ekatela bi tatang ke bayar rasanya coba seelakonin para kiai dilenon bu bedalaman beji kadang lo neng nek kene ngak nek kenapa nyaman ngak perlak nek kampo nyerep lo tembus teretan tapi benih perlak segera guys sebenarnya bade ngak ding beji jebol kula lo taman king kula ngaji mereka nenda kiai ngak gak dinto beri jiana e dalem gelenon sekatera lokana sekatera penyamana cuba dua kamalo nama yid malay napa malay dere lo ngeremes dek kafan sehingga naudzubillah takoi rasanya cuba bi orang padahal ada cuba eng neka ada macam yang dere lo ndak keluar lo ndak ampet arti ni kalau anak apa bu akalen berin badan saya takut malay lo nyerep ni kalau anak apa arti jadi abadi boleh ada kat saya ada mun bada darah lolem keluar silahkan beriin kapas deki pas ampet pas talen malelo akuli baik kelak nang farji atau nang tempat-tempat selain pas bungkus teretan deki pas pejengakin lah nikah akhir dari mana apa dari tempat dari pembahasan mandiin mayit sekalian lagi mun bada orang asing orang landi peleh bine semate ternyata isabian reng bine ada sama sekali seumpamana sampian ajadan ke hutan laki no mayit bine kan wajib da orang senemuh kotu pandiin kotu puntu kotu pejengakin kotu bendem kiai bine bane mahram tak oleh pandiin tayammumin ngerti tayammumin wajib tayammumin lo oleh pandin pas siram-siram baik tekuk ngane karena kita bukan muhrim bane mahram teretan ngerti kan gak dinto niko hukumah orang namanya mana mandiin mayit lah tan teretan sedaja kewajiban nomor 3 dek ke arabat mayit gak dinto mandiin apuntu nomor 2 subhanallah nomor 2 apuntu karya apa jengaki bi apendem insyaallah leku mari nih insyaallah deku terakhir retan iki deku terakhir iku mari lah orang apuntu mayit gak dinto emotin hukumah apuntu mayit nika tuum telok di ulama telok nomor situng wajib buntu mon loe puntu dosa pasera se wajib puntu mayit manusia makse tegak dinto nomor situng reng Islam nomor 2 se wajib puntu reng kafir zimmi pasera reng kafir zimmi gak dinto reng kafir yang hidup damai berdampingan dengan orang Islam ngerti jadi contoh nang Bangkalan pada orang kafir
lo lah nyala, lo merengi orang Islam, hidup berdampingan dengan damai. Pas mati, pas lo irabatin bila pelena, orang Islam ada peduli. Pas pendem lo puntu, orang Islam pengkelan ni ketusabah. Anapa? Muntu mayit wajib nerah. Nomor tung reng kafir reng Islam. Nomor dua reng kafir selo lanyala. Ngerti? Ini kadang bepuntun. Nomor dua hukum memuntu ni kesunat. Maka lo puntu lo anak apa bisa sampai lebendung. Pasera sesunat puntu tapi lo wajib puntu ni kemari singgung beri pasera. Beji kekeren sekocak beji kekeren kau selahir sebelum 6 bulan keluar mak sete gelanon keluar mati di kangkang embu asar talo abentuk betena manusia teking bunter teretan teking kentel lene kesonat buntu. Ngerti? Bari apa yang tafsir pancenengan apa nulis bahwa beji sekocak beji kegagaran beji selahir sebelum 6 bulan mun lahir odi mun sebelum 6 bulan ketika pada tetangar keodian wajib 4 pandiin puntu pajangakin pendem karena pada keodian. Tapi mun lahir mati sebelum 6 bulan tafsir mari tarangakin mun bentuk orang acetak maki ada mata nah gelanon peninggal tak ada atanang maki lo kena kerikit keng lah bentuk rengo rengan kini kiai mati dak remah wajib telok pandiin puntu wajib bendem haram bejang akibat lah mun lahir sebelum 6 bulan keluar mati lo bentuk manusia nih kesonat lah nih kes nomor 2 sonat puntu ngaki lo puntu lo anak apa puntu pas bendung. Nomor 4 nomor 3 hukumah puntu mayit benang ku silahkan puntu engki lo puntu engki napa jebon sampean serah orang kafir moso serah orang kafir moso orang kafir semerangi orang Islam orang kafir selakalah seumpamana kita tepak tingkah perang di orang non muslim perang ke timur pada mau jenazah orang kafir apa jebon sampean puntu engki lo puntu engki bendem lo anak apa maka lo puntu lah emotin ini kan nomor sintum kenapa sehingga puntu orang mati benar namong sekadar puntu tapi kita oning ke hukum apa untuk orang bertelur nomor tu nomor 2 separlo ikau ningin ini kepenting mayit puntu tantretan sedeje bi ulama bagi 4 boleh neka perang akhir ki praktek makin neka khusus untuk insyaallah tantretan sedeje pertama dari puntung mayit neka mun beda mayit apuntu muslah takut geger ke pakasa aki puntun mayit kak dinto para ibu dari kain mayit pada istilah ekoca hak Allah hak pangeran sebab disegep jawan nikah tinggal selain hak Allah lo lewang buang panapa dari kain puntung mayit setermasuk hak Allah Ta'ala pereng senutupin kamaluan sedua senutupin kubul kamaluan ada senutupin dubur kamaluan sebudi ini keistilah ulama ikoca hakullah hak pangeran nomor 2 hak mayit nomor 2 napa istilah hak mayit dari puntung mayit kain selebihnya senutupin coba 2 tadi gelanon akatuan le selebihnya katok kantok ni kata sekatok sampai dek cetak niki kocak hak mayit puntuan pertama jadi mun mayit lampu untuk elabu disitung seloros coba 2
haka pangerannya mana istilah neka malai kenal panjenengan seloros toot ke baba gelenon tabu ke atas neka haka mayit tebun Imam Romli make haka mayit lo oleh ker pegeker puntuan pertama neka pak tabah dah kiai tebun Imam Romli kiai tinggal ki pendema katuan lo oleh pas mayit somba mana tu Imam Romli saya ngak engkau cukup katoin sepenting engkau cuba dua atau tutup tang hak mayit engkau makil tak kenging tak oleh ger wajib untuk mayit neka pak neka kain pertama bada hak Allah bada hak mayit kan mon orang sete untuk berapa telok amma kain senomor 2 bi senomor telok neke istilah ulama cak panapa haka orang seandi peotang tedung neke kain pertama neke haka mayit bi haka Allah lo oleh begaker dari tadi amma kain nomor 2 bi kain nomor telok nega hak orang seandi peotang ko orang setoman ngotangin tati naudzubillah mon mayit andi otang gagula sesetan di otang gagula pak biar ngakin ternyata tunya na mayit tir kata mayit setelah dihitung hanya berjumlah 1 juta seumpama pesena mayit nang Roma bi tanah kapi sanerekan 1 juta kiai mayit dak kulan di otang 1,5 juta tetimun pada mayit otang lebih banyak etempeng tir kata orang setoman mau tang berhak andi hak silahkan boleh nyekeup untuk situng bapak abana kakek bila ya teh aji di otang gangkok tunya nalok cokop ke banyan engkok sama otang tina kain nomor 2 ikalapis yang bingkok tina kain nomor 3 ikalapis yang engkok cek saking asane kakengeng engki keng cek rasara ternyata kula maingat nih kakeng male oning hukum kita oning kenapa kain nomor 2 kain nomor 3 haka orang setoman andi hubungan sangkut paut ketika tir kata lebih sekone etempeng kewajiban yang harus etekanen amma tir kada banyakan tir kada 2 juta tanggal 500.000 pasentar la bapan kaki untuk situng anjing di otang berempot tengah teh 500 lo oleh pak tinggal tole untuk telok lo oleh pas lak ngala anapa tir kata mayit benyakan jadi nomor 2 kan itu senomor telok hak orang sandi piotang kami buka masalah kak dinto napa setan pun tanah pancendengan mereng setan pun tanah pancendengan setan pun tanah pancendengan mereng ingat riyatu hukum ini kepentingan ternyata amma kain nomor 4 putu 4 putu 5 napa je pun sampian ngerti mau nak bentang hukum ada kain puntuan selebih nasi telok neka istilah ulama hak ahli waris bi teretan situng ada tang abah beles kangko bingko puntu alema bi selain ahli waris lah puntu telok bain duang ne mana yuk tubuh ngabai tirkat ahli waris berhak boleh andi kata gesen ngak kak dinto ngerti keng apa namanya tu tirkat setu umbi para ulama tandaretan sedaja lamangken niko nomor 2 bahwa nang kain kafan bi ulama kak dinto itu 4 bada hak Allah bada hak mayit lo nengker bagaka bada hak orang seandi piotang kengeng pakeker kalaban syarat utang mayit lebih banyak etempeng
etem pengtir kata senomor telu berdahaga basera dari tan atau bahasa nomor 4 berdahaga ahli waris oleh ahli waris cek butuh 4 cek bentuk lebih telu silahkan tegaskan tuh ni ka poin nomor 2 poin nomor telu imutin perangakin ni ka penting ni ka penting untuk dipahami kenapa asal dasar hukumah muntu mayit sepenting kain situng beretah cukup situng lembar ni asal dasar hukum deki sepuluh bikulah langkong saya ngangkui kain seaberna pote monlo aberna pote hukum makro amin lah saya ngak naudzubillah malar mantur mathuna selamat ban selain amin Allahumma tak ada bencana Pak di polisi untuk bina apa plastik darah cukup jadi untuk bina apa bain keng langkong saya lain kafan jadi nabak lah tak ada kiai bencana melanut melarat kain lo nemo darah mana bentak wajib karena untuk mayit nikah hukum wajib lah untuk gelanun mak bi plastik untuk teretan jadi lo apa ngak nikah sepenting hukumah mayit apuntu maki situng lamber maki bane kain nikah hukum dasar perangakin hukum dasar untuk situng nikah nomor pertama nomor 2 lah celing nikah banyak li-alik perangakin muntu telo lamber nikah hukum wajib cepon situng ya nikah dasar Pak hukum dasarnya mana keluar dari masalah gak dintok keluar poin nomor 2 perangakin muntu mayit telo lamber wajib hukumah kalaban 2 syarat tetimun kena 2 syarat gak dintok wajib untuk telok mayit wajib untuk telok kiai cepon situng dan sepenting situng ki pun kena syarat 2 haram Pak lo oleh untuk situng dosa lo oleh untuk selamber cepon gelak yang penting nikah asal dasar hukumnya mana dipraktikkan ketika bencana oleh ka imam Pak sering naudzubillah to geleng Aceh lambak rahimahumullah tuku rosak kapi ada kain lampin angkin kerem dari luar pulau lah untuk maki bi napa neko kenging tapi mungkin nomor tum asal dasar muntu mayit situng lamber keluar dari kak dinto nomor 2 biar ngakin muntu telo wajib ketika beda syarat 2 napa nomor situng mayit lo andi otang selebih benyakan etem pentir kata yulang nomor situng wajib untuk telo nomor tung syarat mayit lo andi otang sekak di otang banyakan etem pentir kata sejuta otang 500.000 ngerti tir kata 500 juta kiai banyak tanah nah otang berapa 100 juta ki banyak tir kata ketika mayit lo andi otang sega di otang ketika mayit kelak lo andi otang otaba andi otang kengki banyantir kata ini syarat pertama jadi syarat pertama mayit lo andi otang sega dimah lebih banyakan etem pengtir kata silahkan andi otang korban nyantir kata ini syarat pertama syarat nomor 2 mayit lo awasiat engkau pun tutung ya engkau butuh 2 ya lemon mayit lo sen mesen soro butuh 2 soro butuh situ lo mesen ngak nikah Pak pas boleh mayit lo andi otang otaba maki andi otang
lo lebih banyak etempeng tir kata. Dak remah ketika ada seseorang seperti ini wajib untuk telok. Iulang ah. Perangakin. Untuk telok wajib kalau bersyarat dua. Mertung mayit oba bahasa nama delok kapelangan. Tengah mayit lo lebih banyak etempeng tir kata. Tengah mayit berarti bisa jadi yang di otang, bisa jadi lo andi otang. Alhamdulillah. Syarat pertama, tengah mayit lo lebih banyak etempeng tir kata. Nomor dua, mayit lo awasiat engkau puntuk situ, engkau puntuk dua. Lah mulai ngak neka dua wajib mayit neka puntuk telo lamber. Perangakin. Kita uning syarat pertama hiburu mayit tengah mayit lo lebih banyak etempeng tir kata. Artena perangakin mon mayit andi otang mayit lebih banyak etempeng tir kata sehingga jeng pateng puntuk telok penten restu galun orang sandi peotang teh aba andi otang kakake otang aba banyak bitir kata engkau minta halal rapah bapak bingko puntuk telok yelalah tulih ya tulih. Tapi mon bi orang sandi peotang maman kaki andi otang gengko tir kata bapan kaki segone ki banyak otang tolong puntuk dua bayin tolong puntuk situng bayin maka wajib torok neka bang perangakin neka kapi mon kafan peralatan engala akin dari pesena almarhum. Amma kafan kiai ni kabah kula sama leakin cek pun tabot terna. Tabah bi masyadin kiai ni ka kompoi panakan kula cek pe ku selamba. La kok senang ku kafan tapi bi napanya mana bi cenden nabi ni tangkung kok. Ya toren pak ada hubungan di orang sandi piotang makin sebahas gila wajib untuk telok kalau bersyarat dua nikah mon engala akin dari tir kata almarhum arte emotin itu boleh masalah poin senomor telok pahamin kenapa kiai peralatan tajhizul mayit beri orang mun mandiin ngan kuyaing seumpamana apu tu aki biaya maliaing abang lo di jomor mayit lo di somor mayit lo di PDAM mayit lo di aing tak kamah wajib maliaing nih kiai kan butuh biaya termasuk kain termasuk ongkos sesengan le kuburan termasuk siwana lahan kuburan manusia benyiwa teretan engki nikah dari kadim mah besegi ay emotin asal dasar hukum biaya proses melekafan meleaing moneka barlo neka asal apa granon ngala akin dari tir kata almarhum pesena tibi pesena mayit neka asalah la memala me asalah ngala akin dari tir kata pesena almarhum dari kadinto keluar pembahasan sekala mon almarhum tanggal lebih banyak etempang tir kata tolong penten restu galun orang sandi peotang untuk ibungkos lebih dari situ mun engala akin dari tir kata almarhum amma dadak segala aduh kiai ampun lekul sengo benga ya toren aduh kiai jang majading tinggal gula encang kelebuna meliakin gula encang senoman ampun nikah ampun gula sabiayana ya tore pak puntuk telok ngerti puntuk telok lah sebelum kami praktek emotin
perangakin karena setelah tirkat, setelah biaya pembiayaan proses mandiin untuk ngalekopuran maleding-dingare nikah ngalak dari tirkat almarhum asal dasar hukum makin keluar pembahasan anyar berakin keluar gula sekater ingin tirkat warisan lo oleh tukum bina otoba lo oleh tanah ring kaki lo oleh kecuali empat bareng ni kelakonin mun seempat ni kalastare buruh tirkat almarhum silahkan tukum keselayan dah ahli waris napa seempat nomor situng gelenon bareng kewajiban selok toman elakonin selama odin almarhum ya Allah naudzubillah malar mantar pada selamat tapi ya Allah amin Allahumma contoh ada orang saya pak selama odi andi otang zakat selama odi wajib haji abang lo haji selama odi abang wajib umroh lo umroh boleh selama odi lambe toman mepotong piring tetang ke kiai toman andi repre ke orang luar mepotong sepeda orang toman lo genten contoh maka tirkat lo oleh tuum kecuali pengeluar kewajiban sahubungan bitunya nah wajib haji malakin biasa dari almarhum jual mun ada biasa tanah gelenon ongkos haji na teretan haji yakin bi umroh yakin mon lo umroh seumpama ni katoman mabasa romano orang giai minta gantelo ikanten sampai sete cek tu tirkat kalak biasa almarhum tak kalau aku lihat kalau abang almarhum kenteen kacan orang setoman yang bertung wajib sebelum mematuum warisan bareng kewajiban selok toman elakonen wajib keluar dari tirkat cek ruku puru tuum warisan nekabah melana senga zakat abadi banyak orang enteng senga terletak tum saya nomor 2 warisan lo oleh tuum kecuali urus tajhizul mayyit nikah oleh ka imma aing nikah oleh ka imma kafan nikah oleh ka imma tanah nikah melana ada nak foto cendila kalak tunya na bapak mun pancen dengan lo siap melekafan bapak mun pancen dengan lo nompo nak gelenon lo nempu ke tangkung kok dinding arena tangkung engkok kafana tangkung engkok jiwana tanana tangkung engkok mun sampean keluarga almarhum tidak bertanggung jawab tentang proses tajhiz perawatan mayit maka tirkat lo lela kana eko wabi semate aduh ping engkau elang pinapa bi kakek aduh ping tang dinding are kamma aduh ping kamma tang siwana tang tanah sena tang tirkat lo lela kala ayo tang pese keluar ka biaya na elana cecak segala asal dasar hukum proses biaya untuk mengurusi hal 4 gak dinto mulai mandiin sampai ngafanin sampai mejengakin sampai mendem asal dasar kalak dari tirkat almarhum arti seumtu mun nak foto lo tanggung jawab proses sempa tirkat keluarga lun tretan nomor 2 saya nomor 3 otang senga mun reng sepuh gila ki ibadah otang tirkat lo le tukum bina foto ndara makiai jual tanana jual barang sekarang jual serayan kalun otang almarhum deki pur tukum tirkat ini kan nomor 3 saya nomor 4 saya terakhir tirkat lo oleh tukum kecuali wasiat mun bade wasiat apa keluar kalun jangan almarhum sampai jong lauk jutang pesen le deki beki deka tetang ke sare modu malam jutang sedekah kebana kan wasiat tang tanah arwah disabeki dak bontuk aru mepet ke bontuk kebala tang wasiat tang sedekah ketika wasiat kak dintok belum dilaksanakan mun bade wasiat maka tirkat lo oleh untuk
ngerti neka hubungan sareng pengafanan otak bapungkus sama yitan deretan sedaja abadi boleh kada sehingga hukumah puntun mayit pada telok pada wajib kereng Islam ban orang kafir tak lanyalah pada sunat dak wajib kekekeran soal bentuk manusia lahir mati pada benang dak orang kafir sebiasa di ulama sehingga mayuk kita pahami pancen dengan senoman bahwa puntun mayit benih sekata lampen puntuan pertama bedah ke Allah seterusnya bedah ke mayit puntuan pertama haga Allah bi mayit puntuan berdua mertelok haga piotang ama ada orang sandi piotang ketika mayit andi otang lebih banyak ete pengtir kata puntuan nomor 4 nomor 5 nikah terserah diwaris arti tangtretan sedaja nomor telok pahamin biaya kafan asal dasar hukumah ngalaakin dari tir kata mayit kecuali etangkung nak foto dari kak dinto keluar pembahasan nomor 4 poin asal dasar hukumah apuntu mayit serambing napa poin seperti yang bungkus tapi ingin kedua pada pembahasan napa wajib untuk telok mun kena syarat 2 napa utang mayit lo lebih banyak ete pengtir kata nomor 2 mayit lo awasiat engkau puntuk 2 lah tantretan sedaja emotin makin kita kembali dan napanya mana pertingkana orang kuda apa tak hukum men napanya mana secara teori nanti kita praktek Pak alih sepertama neka mayit kan lebih deneng tempatnya pemandian ngerti para ibu sehingga lencak ke pesot cekapi kiai puntuan nang kaimah napa cepon sampean Bang untuk pemandian engki karena biasanya ada tempat engki biasanya boy buntuk nang mandian seneka teretan engki ya toret tak apa sepenting keng sehingga jaga akin kasuci enah ngerti puntu mandian engki nang muhtasal tebun ulama puntu iroma engki dan badan tapi emotin nomor situng posisi pengafanan mayit tep Allah timur soko ke barat coba teti mulai dari naza sampai marinaza sebelum epandiin sampai epandiin sampai epuntu tep Allah timur teretan coba nikah paling sae nganikah nomor 2 tantretan saja emotin mayit kak dinto sebelum bungkus andukakin iki lap anapa malelo puntu dalam keadaan besar mone puntu dalam keadaan besar lo tusah keng mecepet beceng ka mayit ni kata pun ulama lamun sampai beceng asabek puntu sa besar ni ka bisa jadi tusah semuntu jadi cak balik lah cangki ai kena mon lo yang dukin tusah lah bening ni cara memahami hukum puntu mayit dalam keadaan kering ngerti alapin pasepak patepak deki pas puntu anapa mon puntu cabeca ampun cepet beceng ngerti keluar pembahasan mon beda mayit beceng asabab lakona semuntu tebang cabeca semuntu lakona ni Pak ni ketusah jadi antisipasi saja kita dari depan dari rumah lap anduk launan ngerti anduk launan ketika mereka yang dukin emotin nomor situng panjenengan mon untuk mayit emotin sepi kapas sebeda hanut kak dinto biru-biru Pak apa nyamanan saya dari kaju nih kah kaju apa bahasa bubur akhir cendana ngerti nega biasanya pon jual lagi ampun lah aparot lah dati bubuk nyatoren deki siapin kapas buburin cendana banyak bi sampian ngerti awal pertama ketika apun tu elap ben sengak rorok cekak buka teretan seengke gelak mayit lo abengkang
niki ingin lah cabun ulama pertama sega awal napanya mana kapas sebri jandana nang cuba nang kemaluan duaan mayit selaki nang kubul nang farji seneka tugan nang dubur jejak segala beri kapas perapat dek kakak kemaluan nagak dinto saya ngak le sekarang laki cet kerobeng saya dalam ngerti cukup pula sabak akin ngak dinto pabi ulama munang kitab seneka teritan pancen dengan deki selebih oneng ngerti munang kitab sampun beri thummatus santu soro taliin sekirana lo aking sirah lah mungkin kula meriksana karena terus terang mun praktikul lagi ngomong yang kitab nega pak biasa ndak remah mun lebri ganon kapas sak dinto ahacet etaliin nama punten pak cekak ayatorin persekatan apa yatorin keng taku aking serta napa etalin sampean mesek kena yatorin lo anapa napa ampun ya biasa lo etalin karena nek cekak insyaallah eke bibeng kong mayit lo anapa yatorin sepenting ingin coba kemaluan duaan mayit beriin kapas sebuburin cendenah sampun agak dintok jabun ulama sehingga nomor 2 panapaan boleh saya beri kapas elong arti niki elong suruh beriin kapas agak dintok nomor 2 lo bengo kopeng ane ka mun kita elong kopeng lesan niki keng lo tutupi ngak nikah ngerti mare lesan pas ngalak kapas kain beri kain kapas boleh sebuburin cendana semua nikah ala wajhihi tabun ulama amma rughuru taritan nikah kadang ki pelain dalam pelain gelenon peninggal saya kalau peninggal pasangin ketika peninggal pasangin nikah sana beriin kapas tompang 2 deki kapas ya lah sebagian guru punten ganon kopeng elong lesan sone nganikah deki mata termasuk kapas saya tutupin semua nikah ama bisa pampalain ya tulen matane bergelanon penengale berina 2 kiai nikah bekcel geng ke dalam deki pah tutupin nikah paling saya teritan cek lopain masalah coba kemaluan 2 pas elong penengal kopeng lesan neka beriin kapas neka tempat saya beriin kapas termasuk saya beriin kapas kak dinto panapa tantretan sedaja cebun ulama mun semuah ingat gelap mun kitab soro taliin tapi ngara makilo taliin cekak iki Pak bisa lo heker lo anapa makilo taliin sepenting neka tutupin nikah saya nomor 2 saya beri kapas boleh pak depan mayit bilat salata keriki kan senega biasa nah beri nikah termasuk saya beri kapas boleh tantretan sedaja pak depak tanang sekacer bilat salata keriki artinya kanan kacir tanang nang pak depak ben mabainal asobi'i teman ulama nikah beda kapas ya nggih termasuk saya beriin kapas mana boleh depan sokoh 2 nikah depan Pak termasuk latsalat gerikin termasuk saya beriin kapas boleh munang kitab lemah to'od 2 di dalam nikah di dalam nikah ya jadi ingin ibu tong bigulak mon kapas kitab tapi saya ngak le kiai biasa nang to'od lo beri kapas biasa nang gak ditok lo beri kapas kilo tu sapa caca kiai dari segi akar tokar masalah nikah kami hanya ingin membahas yang di kitab arti nang kitab saya beri kapas cek kalau pele paling utama coba kemaluan sedua buburin kalaban cengdenah nomor 2 ingin lesan elong mata kopeng pamu ada ditutupin nomor 3 tanang kanan tanang kacer pak depan sampai lat salat geriki jadi sampean ngalak kapas sobanyan leser making ani kecukup Pak artinya malelo apesa kibri nengkap kibri pak depak pak kibri tak tahu sang nikah
cukup ada pak mak nikah dikira seletakin nikah cukup menan artinya mayit ingat orang yang berdekat apa sih itu nikah cukup termasuk termasuk sebagai kapas ibu dina tokot termasuk sebagai kapas pak depan soko 2 sampai dek kiriki lat salatah pas emotin termasuk sebagai kapas ru'usul asabi'i ar-rijlaini ru'usu asabi'i ar-rijlaini koncong pak nak aja nih tadi nikah bungkus wi kapas nak nikah cerita arti kapas nang pak depak pan gak dintok nih gila nyelet dek ka yang tara nak kiriki melek nikah terus nak nikah paling saya lamangken emotin ruhuru pada 2 teretan pada sebagian ruhuru gak dinto sedajana kapas saya pasang campurin apa namanya cendana amma sebagian pertengkan gak dinto sebun ulama engen sebada cendana pembahasan kapas tadi engen gue berin 2 silahkan torok saya dimabain dari para ulama setuju campur cendana amma nang sebagian kitab niki bahas bi para ulama emotin elong kopeng colo lesan tanpa cendana ngerti kiai biasa beli bencana ya turun pak niki banyak ulama beli cendana juga keng monang kitab sebagian dari tabun ulama khusus elong pas kopeng pas lesan elong kopeng 2 beri kapas tanpa cendana senika cukan sebada yak tase nika bertung senomor 2 kapas yang menutupi muah tanpa cendana nika nomor 2 senomor 3 galanon senomor emotin yu lengah kelero nomor tung elong lesan kopeng ada cendana nomor 2 untuk muah pakai cendana ini nomor 2 muah tapi kapas campur cendana senomor 3 untuk tanang ben pada bang tanang ben kriki kanan kacer nikah bedeh cendana niki mutin nikah nomor 3 senomor 4 benato cendana arti senomor 5 gelanon nang kriki tapi sekiri pak depan soko nang gak dinto cendana coba 2 gelanon kamalan sedua cendana arti jadi bi ulama sebagian kitab cendana kapi kecuali elong colo gelanon kopeng 2 amma muah pakun cendana engkiler rezeki ai sepo teretan pada hakikatnya sana tepen kain di gak dinto kapas engkiler macam cendana kapi nih kau jadi samun gelanon pula mereka nang ada gak dinto mun badan kayak beri cendana saja pak napa badan selalu beri cendana kain mas selalu beri cendana bi sampean mayit lo beri kapas cendana lah nih kata orang angku ya ngerti ya alhamdulillah angku itu retan nih kebi ulama itu buakin kapas nang mayit gak dintok sebar cendana nah nek nyeke dari bareng hasyarat nek kene peten ejawin bi bareng gelanon mayit lo lekas sancor nang dalam kubur ternyata ngerti tapi biasa nggak nikah mun guru tadi santepan deki ngabai pangalak lengser bade kapas tak bade kapas siunter isah nyaman nyepit nggak nikah sabak lengser sampean pabuburin cendana kabeh di atas nih cendana buburin deki ngalak sebotong gelanon sabak dak kamalona ngalak sebotong sabak ka dubura ngalak sebotong sabak nang elongah ngalak sebotong sabak nang lesana lesan ni kegede bene pai pangang ai masuk dalam bene
Cukup nang lesan beri nggak nih kapi teretan nika lakonin nika sunat nika anjuran dari para ulama. Arti pun mangken sande ngak gak dintok lebeda cenden nah ampar lama telok mayit laki kelun ampar setelok gak dintok telok lamber tan sini ketangki sabek mayit di tengah senga soroi perapi. Amma bine mon obun lanceng di ulama angki atau begelung atau berdarah perapi beri pak beng jerong beng baik bungkus benih. Arti mari ngagak dintok nah bapak pas mulain pelkoten pertama dari kacir timin leres ngani ka bah eki nang kitab nang gak dintok sebutakin yurfa'u taraful laka al-fatil ula min al-yasar teti mayit anak gak dintok nek kacir mayit sedi kacir galun pelkot gak dintok deki sekanan pertama bungkus pamasok ke di beber gak dintok gelan di kacir boleh makin di kanan pelkot akin pas di kacir nomor 2 di kanan makin terakhir dari kacir pas dari kanan lah. Subhanallah walaupun tak buntuk sebenting ngak ni kemari pak tapi nang maturah nang jaba masya Allah para ulama gelanon ebriin dempeng nah berdempeng cepon reng sabian napa pak beng iki beng ni penting bini laki beri beng biasa nggak nih kemun guru karena nih tak ada kita praktik ke para ulama nggak nih pak tadi contoh tak ada kaju ya contoh coba nih kak pon nih kau ukur kemudian pengepas kan nih kak kanan kebengkiran biasa nih guru nggak nih kak pak emotin ya toro otak betong ke depan cenangan nggak biasa nanten pada bender arti kemon guru nggak nih kak iokor mayit kak dinto dari koncong keriking ketemuran hayalakin nih kak kaju okoran pengepas bi keriking mayit kebadan didik oh anika okor ika ya sampai cetak pas pelebih 40 cm nika biasa nih kiai leres alhamdulillah 40 cm ku dukelan jasa kelang normal ke nah pemek 40 cm deki akhir pak mayit kan urusan kanan didik 40 le dupolo beda atas dupolo beda ebebe ngani ke biasa nah dempeng nika sebelo tanang ngakin gula ngabai dempeng nika mon golongan keluarga para rugu gak dintok ngani ka nika kain kan lebih punan segelan di gaya segelan lebih na berkaisa ekelanen pas depak nika mon normal pak gelanon astalok pate raja galun sekelan dari koncong nikah pas sedepak dine ke mulain beng-beng beng-bengin sampai gentok gentok nikah paling saya nggak dintok bikule toles emotin langkong saya emotin engki amma karena mon orang lain orang kadang lanceng lain nek kebiasaan kadang mon digak dinto engki beda sepenapa engki sunase kita ukur gentok ot tretan nek gentok ot biasana dempeng mon guru sekitar engki abek lanceng engki sekitar belum polo sentian nggih engki sene kamunan setengah meter leres balang pancendengan lebih one yang masalah ukuran nggak dinto ya toren nek kengking cara ngabai dempeng mon guru biasa nah ekala 10 cm 20 cm atas gelan payembuin artinya apa mon orang normal gelanon nek loros kopeng usahakin dempeng nggak dinto lebat loros kopeng kan koncong kopeng nek ada dempengan sampai gentok ot nah apa fungsinya dempeng nggak dinto deki tantretan sedaja kain tas atas biasanya pak kain tas atas dempeng bede kanan leres jadi dempeng gak dintok paling bebe dempeng bede kacir kain si atasan dempeng bede kanan lah kain bebe dempeng bede kanan leres
Kain satasan dempeng pada sekacir bu. Kain tasatas dempeng pada kanan. Deki mon muntu. Nika kan kain biasa ada dempeng ah. Sabak dak kak dinto pengepaskan ni kena masjid. Pas kain tok sudah dempeng ah. Ketika itu tu bakin kan lebih dempeng. Napa pun nah. Lebih sekan masuk di beberapa masjid ke. Beng gelak engki. Gelak mulai dikacir. Pamangken gelak pas mangken di kanan enggak lintok ada dempeng ah. Kan enggak ya. Enggak lintok se nomor 2 berdempeng ah. Pelkotakin sampai ke di beberapa masjid lain tok. Perapat. Lah mangken terakhir pana penyamaran enggak lintok ada dempeng ah. Mangken terakhir pun tu akin dempeng ah pas pur deki ketretan. Kalau ban sana biasa lemak bah. Lemak leres nenggak dintok situng, nang bekong situng senika. Pas nang toot situng, pan nang ujung situng. Nika pada laki bini. Nika helun laki. Amma bini sengak le. Nomor situng sengak pegesap. Gelano lebih rambut, pas semua gesap makin biasa mun cek gesap kan habit obong reng bini segesap. Keng andukin. Pas emotin beredar di masyarakat napa masjid kak dintok sengak le masjid buntung reng bini pakun telok keng kain pertama Arafah nomor situng jilbab sedabun ulama nutupin ke daerah nutupin ke dedena tapi tidak jilbab kenek ge jilbab pabak kebebe pabak lancang jilbab nutupin dedena masjid kak dintok ni ke jilbab. Nomor 2 bentuk napa kain kurung yang ketap engki kain kurung gak dinto ada telubang ke ngen telubang bang telubang napa bang sebertoles saja pontut ngalak sebabaan mau bertoles saja pontut la bertoles ni kak niki sabung taib jadi kurung masjid nak ni kamu asal bu kurung masjid nak ni ke asal lah sekoca khimarun wa izarun lengan ni kamu lo bangin lain ngak nikah pemasuk cetak ngak nikah sekoca lapi kurung masjid kiai ejaya ya toren cai bengkira lo ejai ya toren terserah lah mangken nekon mertung jilbab nomor 2 lampi kurung bareng motin bombo lampi kurung masjid kak dinto dari kaya masuk nek ketembus sampai dekah ummu jasadiha kan babana soko arte kan babana soko yang ele lah mangken senomor telok kain pertama bentuk samper masjid bine samper masjid bine nega bane samper tong kele kita bersama napa artinya ma baina surra war rukbah dari bucil kan toot sanekan kiai makana sampai kau toot kilo anapa lo tu sabu ngerti lo tu salo anapa ado ba lambang kan toot kiai lo anapa keng mon kitab sekoca senceng masjid kak dinto ma baina surrati war rukbati yang terna bucil sampai kentok odakan ne kemonan cak sampai angki kan ne kemonan toot ban bucil nah tadi jeling bombo samperin galun samper gene biasa italen apa samper bu italen labun ya tolen pas kurungin angki keng saya ngala kurung kan babana soko pengapas kan ento arti deki mari kurung pas jilbab ya turi ongke jilbab kak dinto tantreta emotin jilbab masjid bine penutupin ke daerah sampai ke daerah bener jilbab model sekarang la tutupin le mari nikah pas puntu 2 puntuan ngak gele arti ngangku dempeng mulai dari kacir galun pas sekanan pas sekacir pas sekanan pas talein cak gelopain kapas nek bini ngak gele terakhir ingin banyak beredar di masyarakat mayit bini egin cuwin beda hah? Emotin. Perang akhir malelok ke lorong eding.
Alhamdulillah mungkin tok kula yakin ada pencerahan aman insyaallah. Kenging mutin takut sampean merang dari orang nomor situng cek tak kerjet. Arti anapa emutin? Baru salah situng hadis dan hadis itu diriwayatkan oleh pamberman ulama. Keng sama naen orang keliru bah. Bi kanjeng Nabi ku isna'u bimauta isma' ni maknana isma'u bimautakum ma tasna'una bi aroisikum. Cabun kanjeng Nabi ereng senga ya jenazah kaki kapilakonin tong kela kaki ng alako kamantan. Makna ai bi orang bak bini bi ulama bi orang mantan si duin. Gincuin. Mantan galanon neke mutin se maksud tabun Rasulullah isna'u bimautakum ma tasna'una bi aroisikum. Lakonin mayit agake tong kela kaki alako dak kamantan. Panapa Pak? Pebersih beriin perem omro mayit ni ke beni menya bos napa cendena beri kapas nih ke maksudnya bersih obung soroy obung yeka nih ke saya maksud soroy pada mantan beli pagi cuin ngerenap ke berat kata emor ke ngerti timin nih ke singgung bi Imam Ibnu Qasim nang hasilnya kita Tuhfatul Muhtaj lamba orang memang tanya ke ulama kiai hadis engak kak dinto peredaran yang terjadi di masyarakat tadi ingin benih anjur para ulama keng bi orang ilakon engak nekai pacaren jawab bi para ulama ada kelakuan ngak lamba ada majid paigin cuin si duin ngerti pakai ada keng bi ulama jawab ngak nikah ada lo ilakon lamba. Saya nomor 2 mun laki pak pai paksa ngak nikah haram. Reng laki abacaran boleh, reng laki agin cuan boleh. Mun bine berangin, mun bine asal dasar hukum lo sampai dosa makro arti tak sae tadi pun le persen ngak biasa le sikit cugin cuin gak berat kata mor ternyata neser tadi makro hukum keluar pembahasan di makro mon kerena meen ada mayit mon kerena montang dak mayit bisa jadi dosa Pak bisa jadi dosa. Jadi ingin saya terakhir bab napanya mana bab ngak dinto saya ngak ngastetetan-tetan saja cek sampai cugin cuin tak usah ngebeyakin utang tak usah ngebeyakin kancot reng bini ampun lah sampai kurung kodum puntuk dua puntuan ngak nikah malar manter aman aja amin ya rabbal alamin. Terakhir turun ngiring turun tretan kain makain bari enggak ya nikah yakin kalau minta betul saja keng ada kapas ha Bismillahirrahmanirrahim. Senekah male tidak memakan waktu kami tutup makin gak dintok bagian keempat bendekuk terakhir tretan pembahasan tentang bejengaki mayit nikah sekece pembahasan tentang mendem mayit nikah sekece kula minta ada pancendangan nikah laki kain dari saya nikah dari maibun nikah beri balai senoman ya turin kula ngebayakin eki okor rengorengan teretan ki pancendengan selebih oneng keng yuk kita praktek besok arti ngebayakin Pak okra abah saya situng bayin kita kan telok senoman ngebayakin situng puntun mayit laki sademping negedo pas kula minta kapas bi cendana leh usahakin cendana buburan ge ngerti deku pas kita bungkus enten benih nek saya bungkus semua deku nek reng-orengan reng-orengan saya kebijukan kula minta ada nek binian ngebayakin 2 kain nyenye pas ngebayakin jilbab bi baju kurung bi napanya mana sampirah deku untuk langsung praktek untuk masuk ada bepejeng ternyata arti
Ken kak dintok malelok makan waktu makin ni kampung sejam lebih sekitar 10 menit. Ni ketretan makin sebelum kami tutup ya toren pola beda permasalahan, ya toren pola beda masalah sahubungan bi mandiin mayit, bi untuk mayit. Pertanyaan waktu ibu kak ya toren. Leres bismillah. Leres egeng kula kadang kalau membahas apa. leres subhanallah ni kau banyak engan ni engan api kula. Engan leres tong kula abah kula. Sengak le kain nomor tung nomor 2 nomor 3 buburin cendena ni kalau pai kula ni ke sunat anjur ulama ngerti karena mun abu cendena leki melarat hewan masuk ke dalam ni Pak. Bubur mertung kain nomor 2 kain nomor 3 buburin ngerti benemutin langkong sae cebuna para ulama anguan kain seanyar untuk kita bersama etempeng kain laju. Nika berkain laju ke isasa gigi, ke ngabang bisa ngobengin, tinggal ngobengin fitretan. Ngerti? Tinggal melebahin. Nika al jadid aula tabun ulama. Nika nya banyak tabun ulama. Se nomor 2 senga langkong sae aberna pote. Labun nika Pak, wajib labuni bi pereng sehalal angkuy. Tetimon reng lake cek labuni samper, reng lake karena samper khusus reng bini mon motor coba. Mon reng lake cek lampiin sotrah. Pangalak kain sotrah sengaran nafs asli haram dah oleh ngerti. Kain biasa cek bunuh ulama senga cek tengganteng cokop. Ngane ka cokop nikah. Reg-reg nika Pak. Ana apa nika gelanon dibu gelanon mun pakai asar tabun ulama nika keng ihwa baya puntun gelanon pereng sebekal ancora. Teti tolong cek tangganteng lah sejak nika cukup kangku ya senoman nika emotin bernapote saneka cukan binian lah mungkin ada para guru anjuran dari para ulama sehingga sebelumnya pungkos nika langkong saya merana senoman mau nanti aing zem-zem sahabat gini. Negara itu biasanya tulisin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benebi cet deh benebi sebidol bi aing zem-zem arti aing zem-zem saneka cukan tabun ulama haramakin noles kalaban sebidol haramakin noles kalaban pulpen mangsen patun majid pai tulis yasin pai tulis kursi malay selamat la tu sepak mana teh mungkin biain karena gelak lo tepak lo bentuk mangsen lebih-lebih nika selaksanakin para guru aing zem-zem nika subhanallah nika ika selamat je pun ngerti ika selamat tulisin la ilaha illallah kasekas Muhammadur Rasulullah amma nang kafan nika biasana tatengkana sebagian para guru tulisin khotam Sulaiman iki oning si bintang beres nikah Deko bi kulengi ba akhirnya contohnya sam praktek keng sengak le cek toles bi pulpen toles bi aing arti toles bi aing ya turen pertanyaan selain neka kengeng kor bi aing le ya turen emotin bismillah abendem mayit kak dinto cukup kalaban kain se rampian terlo kak dito lah mon motorok kain boleh ke dalam tabun ulama lo anapa mon iarab tabarruk napa nek kul lamba ihram bi nek kiai kul lamba nyempu Allah dan Ka'bah lebat kain nek kul ya Allah kain nek ka bae pasujudan saben malam amasan com mon mati kok lama iri ya dong lo anapa ngerti lamba para sahabat tum kata kanjeng Nabi ki dalam ramput Rasulullah sabai dalam para ulama kadang iberiin surban gelanon mare pun tu iberi surban nak nikah surban serah dari guruna kadang ibalampina para kiaina nikah bi ulama bahas litabarruki wa tabarrukan nikah ta apa panapa ngerti amma ke gabai nang senengan to gula bendem
bi emas, bendem bi sepeda nah, bendem bi kain, bendem bi pentale dalam taule ba aneka haram. Arti cek rok menorok barang tunya ke dalam kuburan. Ya toren. Ya tore. Apa pula permasalahan deh? Biasa nah. Dalam apa untuk mayit? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Engkil resang ni kabak kengeng kuluk-kuluk paen ni kamu sedang bahas beri. Ngerti? Sengak le tayamum mayit dak remah mayit mun lo bisa pandiin wajib tayamumin. Ngerti? Tayamum biasa ngala kita nangak nikah. Ngerti? Niat kaulah ngamriah deki itu oleh sekuk kira-kira kuniki niyata wa ila niyata niat istibahah nawaitu istibahah fardhi shalah li hadzal mayyit niat kaulah ngamriah benangah majengakin apa nikah mayit kalaben tayammum pas tayammumin muah bi tanang sedua arti nikah mun bisa tayammumin mun lo bisa tayammumin ge naudzubillah mantar selamat sebelah sedangkan nak foto ya Allah mayit lo bisa pandin lo bisa tayammumin nak ramah kim ponjak paksa pak ni kamu ni kosok keker kau lagi naudzubillah tong keluar kebakaran kereng semua tayamum ada ramah boleh ngak nikah lah ada ramah tak usah tayammumin tak usah pandiin tak usah tayammumin untuk pendem ada pejeng apa ni kata bu pertama tapi ngereng solusi nomor 2 malelok tadi fitnah neser keluarga jabun ulama lo anak apa ampun ni ke udur lo bisa pandin tore pejeng akin lo anak lah pejeng akin saya nggak ni ketorok nomor 2 solat akin arti masuk di kadin tok masa Allah saya nggak mun peji laki sesete ngerti ni keputus tak tayamum mon baji bini ada masalah mon baji laki gelanon dekara pala anak baji kan kulub teretan dalam kulub ni kan ajis orang ni mon pandina losa jangan langgar losa melana tengate mandiin mayit tidak ada mon mayit kene kiai kulub ampun esot jen bakun aing lo bisa masuk ke di dalam kulub baji nikah belitek itu sabak mana belitek tahu le ke neser cek saking odi sakit nikah arti cek saking odi sakit tadi cek belitek ndak remak semandina kan berarti kilosa tambel bi tayamum ngerti mon beda baji laki mat sete gelanon pele suci ka ada oleh pas tayammumin otabah tayammumin ka ada pas pandiin langkung sae tayammumi ka ada anapa malai deki kotor abu noro aing ngerti mon pandi ka ada pas tayammumin tako umbraum teretan ngerti leres tayammumin baji laki je sampai kalau paila deki mari tayammumin pas pejengakin ngak biasa mari puntu pejengakin teretan ya toren permasalahan boleh tahu bade seloi capok ya toren sebagian lagi kita pada kembang nak bisa kan mudah redon mana bikin emoji ni leres kami bahas apa nang pencaraan nang kafan kan saya ngak kain kafan ngak dinto di ulama hanut ni kan kibiru buru kenapa mana cendana pak buburi cendana teretan cek buburin perangaki bumbu perangakin saya ngak cek buburin kempengodi anapa lekas loto san loto abu neser ke mayit lak jawi barang seumur mayit tadi mon dalam lambinga bon lebuburin apa mana buburin cendana kering bubuan nikah tadi saya noan kau tu andi peralatan ngak nikah pak amma kain nikah pun saya kecukan bi ulama sehingga jauhin mayit ketika ipun tua dari minyak semprothan emotin air mawar ada alkohol lah
Arti, jadi tulis mi aing mawar lo anapa? Oh tabah beri aing mawar lo anapa nih kalau anapa? Arti, keng mon minyak sebeda alkohol ni sarmayi dah wila lo tusa. Ada hanuta, ada cendana kiai. Aing mawar lo andi lesemprot napa bi minyak? Lo anapa pak? Keng ni sarmasa beri minyak alkohol ternyata. Ah ngerti motin tadi mon lo andi hanut besain napanya mana kapas le bi aing mawar bi ana seru lo anapa keng deki pekereng papasang nikah kan mon aing mawar cepet kering biasana lo anapa ya toren boleh permasalahan di masyarakat ya toren mana bi saya rasis keluar terus pasti gentele ya toren nikah mungkin situng solusi karena mon ko nanti men bu nikah darah pun kiai lemari beriin kapas saya nggak beri kapas lah petapet kapas kali itu ada kemaluan tetap keluar darah kiai estono lo anak apa kalau darurat apa yang akin dari tapi gelak mon guru malelo tadi fitnah ada masyarakat ampoi beriin ingat Allah alam kain nabi ngak perlaking benih perlak segera rua ini kayaknya ngerti Allah alam napa jenengan lebih oneng biasa dengan ding haji ya bon sahabat tadi dia lo nyerep dak labun teritan enten perlak nek saya lakonin do guru lah makin keluar pertanyaan mon ibri pampers kayaknya jadi mon mungkin hasman lil fitnah untuk aja gedere malelo tembus de kafan saya berjalan kena kelangker ni serepot ya turen tapi ingin beri kapas di dalam begenala beri kapas karena pampers ni kalau neked dek kemaluan pak tapi kita beri pampers ngak nikah hanya apa antisipasi darah selo ampet malelo keker keluar lo anapa tak anapa ya turen keng mau lo hajat ni kerja bageri tampar pai ko tengi kemamper sikapi lagi mayit lah tahu saja ngerti tak usahkan cotin tak usah ko tengi tak usah pamper ni kedarurat ya toren nyanyi ya toren terus tak apa kan nikah tak apa tadi nikah cepon kiai mau ngak proses beri next saya kitab ngak nikah bersih kalau kapi pas dekik sikatin mari bersih kapi pas umur kemur binyer ku aing pas uduin nikah si paling saya ngak nikah arti amma sombamana nikah ampun ibu bersih kapi kiai bersih sabun sekak mari ngak nikah kapi pas niat adus pas adusin pas iuduin dalam mah saya tak apa-apa arti ya toren sementing lebih bagus kalau pen uduk benadu sekeng mau naik kitab ngak bari di ketar tewa sebagian lu guru ngak sampean bersih kalau kopi bersih ni sabun paiseren sana bersih ayo adusin nah terus ya cengah lo anak apa nikah pas uduin lo anak apa ya toren kengeng nah ngerti ya toren mungkin dimin ya ada ya toren sarastarena majidkan into sejeng sarastarena diuduin sarastarena diadusin seumpama dine makan yang setting sarang marhaban ada remah hukum emotin pada pertanyaan kiai lamare yadusin lamare yuduin pahta setting bi lakin ada remah sebetal seodi udun amma mayit lo betal ngerti bane tak usah udui boleh bane keng cukup tak usah udui udung lo betal retan ngerti tak usah ya to rembo saya gelek mana bentang kita pada orang wudu afdolan wudu ika ada ngerti
mela namun benta afdoliyah sengak le cakar tokar masalah mandi mayit cacak segala pandai di pengki-rengki pandai di sokongki pandai kai masa penting pandiin bebersih cukup arti yuduna ka ada yuduna dan badan keng wana benta afdoliyah nah seberi isa udu baka ada ki badan nyergu aing lagi badan si kata ne ka paling sae ya toren ha motin berangakin masalah tatu nang petena mayit perangaki bombu perangakin timen perangakin tatu petena mayit dari majeling tatu lagi sebanyak tatu ni ka aing masuk ke dalam aing nyerep pak mon aing nyerep cukup keng montato no tong kelet caba-caba anak-anak SD tak beda sekan mata pak ya sang le ni ka aing lo masuk mon beda tato aro bangak nikah wajib tambel bi tayamumin kelun dekik nak napa tayamumin niat kaulah ngamriah bener niat kaulah tayamum ada niat kaulah ngamriah benangah majangakinah mayit panikah kalaban tayamum pas pandiin montatu nolo nyerep tak apa-apa pak neka cukup arti karena aing ngapun masuk situ keluar dari kak dinto mun benereng mate pas beda tatuna ndak remoh hukumah mun tatuna masuk aing kan biasa tuh masuk aing mun lakala aing nika masuk tatuna karena dere saat campur tinta pertama ketika pembuatan tato nika najis hukumah teti tato nika hukumah najis kering mbak ketika audu otabaatus tapi aing hukumah najis audu bi aing najis bi adus aing najis lo asa ni kebahayaan tatu labi ulama cek kebetir beda solusi dak remah kiai aki lo wajib kerak napa kerak ya toren keng biaya larang tak wajib kerak cek pun ni kamu tapi aing najis leres pak sing kamu natus lo sabi udun tidak remah carana kerak lo bagi bi ulama lo wajib kerak pak dak remah carana atau ya Allah sebuah na pangeran kas tatu atau pet pakas talu atatu boleh ketika ada topet ingat gak lintok dak remah tatu seceka ebetena aing tetep najis keng esapora sana sepora udu nasa adu sesa mon lo atopet lo sabene keng pon lo nyerep najis tapi mon tatu najis segala aing lo masuk lah nikah saben audo nakin babareng bi tayamum saben adus nakin tambel bi tayamum ba ya toren cukup para ibu inggih berpone ya tore tungaki ya toren engki nang pereng sa tanah ni tetep perengnya katretan ki ndak kelang heula engki tadi ngak nikah dari pertanyaan kiai mon naya pegang ki bambu kadang akin tadi mon naya mau mayit kan beda lengser ngak nikah ngalak lengser sampean nikah ketika ketapan pertama orang tayamum kau tu dua kepaan ngerti kepaan pertama cenga pas nikah pak orang tayamum benih kau tu abu masukkan nikah benih kau kelaing mana aing kau tu masuk kapi tayamum nikah sepenting ejalanin tanang semari kepakin ke abu paloros dek kenang besana benih pak kau tu ong beraung ring tayamum nikah menan bi ulama mun banyak gelu ketap banyak ke nah nikah
Saya nggak le nyari tanah, saya nyarbuh. Saya gesap, saya kering. Arti, kosok kaki dah entok launan. Lah ni kan pertanyaan, ni kan nomor 2 kita aman apa? Kita ngalak lengser boleh. Tahu usah lengser ni kan bakun. Ngerti? Ni kan makin ikat 30 orang lo anak apa Pak? Badorem 30 tayamum kan ikat kapinggi lo anak apa? Bada pertanyaan kiai, mau naseloan saya nang hukum, mau natayamum saya buka, mun saaseloan saya atayamum, saaseloan neka saaseloan benih mayit, orang lo anak apa teretan? Mun mayit saya atayamum berselong, buka selong mayit, insyaallah mayit lah ada selong ge. Mau natayamum tibi buka selong alek la bisa ele beti tanang saya mare ele beti abu. Kan kak dintok teretan ni kapara duce mampunan. Arti mon kula mah sampai kultung lu anapa sampean mele bisa santai ke deku kita persiapkan kula nyo ana kafan bahi siapakin basa reki ya toren lo kutu telok basa noman ngebegat tetung bini situng pas praktek meliaki kapas bi bubur cendana deku kita praktek nulis simat khotam Sulaiman napa nikah anjuran para ulama seneka juga nulis la ilaha illallah nang dai kak dintok kan kak dintok nikah season nomor 4 insyaallah deku terakhir malaran termanfaat amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma la tada fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah Allahumma isma'na bima istama'na ya Allah wa bima qara'na wa talawna wa bimubahathatil ahkam warzuqna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahbabana wa jami'a ashabina tulal umri fi ta'atik wa ta'ati rasulik sallallahu alaihi wasallam wa barik lana fihi ma'as-sihha wal afiyah wal mu'afati daima fid din wa dunya wal akhirah ya akraman akramin Allahumma sallimna minal fitani wal afati wal ahad Allahumma arzuqna ya Allah Allahumma arzuqna Allahumma amitna ala dinil Islam mantar lanjang umur mantar setai dalam husnul khatimah ya arhamar rahimin Rabbana waj'al akhir kalamina min hadhihi dunya tani'ah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la fatinin wala maftun la dallin wala mudillin ya aklam mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.